teach you guys about financial planning is the cash flow. Oh, kana. Oo, cash flow. Kaya ang cash flow, it's cash in o cash out. So, musod nga kwarta o mugawas ng kwarta. So, for example, if nakaitrabaho, nakaisweldo, so ano cash in, naka-business cash in. Okay? Now, dihan na ma-determine kung if you are overshoot ka sa mga expenses or daghan mo income, nagamay rin yung expenses. So, pagsugod sa cash flow, you need to identify first, no? Kung sa'y mga kanang current ni mo na expenses. Okay? Current and then your future plans. Oo. So, for example, labi na sa mga naminaw karon, ikasweldo, I'm sure you can relate, tanaw rin ka sa mga bayronon ni mo. Rent, or amortization, sakyanan ba, balay ba, mga basic needs. No? Daily. Nakayaya, baykayaya, eskwelahan. So, daghan ka, money ka ng cash out na kay cash in, kung pili na sold, cash out, kung sa imong mga gastuhan o imong future need. So that is, and then daghan na siya buhaton para makaplan ka sa imong finances. But number one yun is, you need to understand cash flow. Cash in and cash out. I think karang cash flow, cash in, mo ba na idea ni Kon? Robert Kiyosaki ba na siya? No? Dapat siya idea ng cash and cash flow. 4 quadrants? Kana 4 quadrants. Yes. So basically, di ay, no, murag siya, like I've said, katuno, if na family planning, dapat na dyan ng financial planning, nakatas yung dapat kay. Mura bitog kuan daw, kanang, you're trying to build a house ba? Di ba? Imo bigid, kwintahon, kung pila may kinanglanon na kung sako sa bus, no? Pila akong kabilya, pila graba, dapat imo mo na kay, unsay gusto sa imong balay, mo bigid, dapat budgetan nimo dapat, no? Hire pa ka, kinsa pa yung hire pa ka architect, imong i-plan ba? Same without financial planning. We need to have, if the longer or the taller the building, the deeper the foundation. Kana sakto.